News Break. Samtang 5,000 pesos subsidy alang sa mga transport sector, niabot na sa Osamis. Sa katapusan, nabot na sa Misamis Occidental, partikular sa Dakbayan sa Osamis, ang gipasalig nga ayudang pinansyal gikan sa Malacañang alang sa mga transport sector gapiktado sa hilabihang pagsaka sa produktong petrolyo. Dinhi sa Dakbayan sa Osamis, ang benepisyaryo sa maong ayuda nga tag 5,000 pesos matag usa ang mga miyembro sa Motor Cab Drivers Association ning syudad. Gawas sa piaot nga 5,000 pesos, lakip sa ilang nadawat ang tag 10 kilos nga bugas sumay nga gipadangat gikan ni Governor Henry S. Waminal o Congressman Ando Waminal. Kini nga subsidiya gipasalamatan sa mga benepisyaryo sa Motor Cab drivers sa Dakbayan sa Osamis. 1 TV News